Vandeham Shio Shiyuda Padkamalam Shigum Vaishnavam Shah Shiyopam Jagajatam Sakanaragnatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savaduttam Parjana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sakanalita Shivashakam Vitam Shah Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavani Sutta Devi Panamama Haripriye Vankha Kalpta Visha Kripa Sindhvivsha Padma Bhavanabhyo Vaishnavyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamini Namaste Saraswati Devi Gaurapani Pacharani Nirvishesha Srinyavadi Paskachaya Desatarni Srila Prabhupada Ki. So I think last Tuesday we had the last session on the pastime of the wives of the Brahmins being blessed. So what do you remember from this pastime? What happened before? What did we hear the first two sessions? Any points you remember? V úterý jsme povídali o zábavách manželek bráhmanů. Co si pamatujete z tohohle povídání? O čem jsme mluvili? Yes? I remember that the one who is Krishna conscious knows how to behave because he knows who he is. Pamatuju si, že ten, kdo je vědomý si Krišny, ví, jak se má chovat, protože ví, kdo je. Yes, that's very nice. The coward boys were of a very good character. Ano, to je velmi pěkné. Pasáči krav mají velmi dobrý charakter. They had all spiritual qualities. And they were acting naturally according to Vaishnava etiquette. Spontaneously they acted according to Vaishnava etiquette. Oni se chovali spontánně podle vaishnavské etikety. Anything else? Remember? Něco dalšího si pamatujete? Já si pamatuju, že to chování těch brahmanů, tak jako Krishna tím chtěl ukázat, jako jak se máme chovat. I remember that Krishna wanted to show us how we should not behave by the behavior of the Brahmanas. Okay, good. The behavior of the Brahmanas. What was the behavior of the Brahmanas? Dobře, výborně. Jaké bylo chování těch Brahmanů? They were smarta Brahmanas and they don't understand actually what is real goal of Vedas. And when Krishna, this very goal of Vedas, ask them to do something, then they should actually do so. Mm-hmm. They should follow Krishna's instructions. That Krishna is the goal of the Vedas. And yeah. Oni to byli smarta brahmanové a nevěděli, jaký je skutečný cíl Véd. Anything else you wanted to say? Vlastně jako na nic, ale i ženy šudrové vašové, když jsou vašové, tak jsou vždycky vyšší než brahmani, jako ty manželky. I remember that when somebody is Vaishnava, even the Shudras and the women, they are higher than the Brahmanas who are not Vaishnavas. Okay.
a Vaishnava is higher than a Brahman. Ano, Vaishnava je vyšší než Brahmana. Not automatically. Ne automaticky. That if we become advanced, we become higher. Ne automaticky se stane vyššími, pokročilejšími. The Brahman is on the platform of goodness. Brahmani jsou na úrovni dobra. And the pure devotee is in transcendental goodness. A čistý oddaní, ty jsou na úrovni transcendentálního dobra. But we are practicing devotees. A my jsme praktikující oddaní. We may sometime be on the transcendental platform, sometimes not. My někdy můžeme být na transcendentální úrovni, někdy ne. But anyway, the devotees know the goal of life. Každopádně, could you say it once more again, please? The devotees, they know what the goal of life is. Oddaní vědí, co je cílem života. Goal of life is to love Krishna. Cílem života je poznat Krišnu. And the Brahmas, many times, the Smarta Brahmas do not know this. A Smarta Brahmanové tyto většinou nevědí. Because Smarta Brahmas are interested in what? What's their interest, Smarta Brahmas? Co zajímá Smarta Brahmany? Karma Kanda. What is Karma Kanda? Yeah, but why should they go there? Okay. Takže co je karma kanda? Karma kanda je návod, jak se dostat na vyšší planety. A proč by tam někdo měl chtít, je uspokojit svoje smysly. Is that a transcendental goal? Je to transcendentální cíl? Není. That loving Krishna is a transcendental goal? Okay. Je milovat Krišnu transcendentálním cílem? Ano je. But how did Brahmins react when the cowherd boys came to beg for food on behalf of Krishna and Balaram? Jak Brahmanové reagovali, když pasáči krav přišli žebrat o jídlo u Krišny a Balarámy? Yeah, they ignored them. They didn't say yes or no. Ignorovali je, neřekli ani ano, nebo ne. But then they went back to Krishna. Ale pak šli zpátky za Krišnou. What did Krishna do when they told him what happened? Co Krišna udělal, když mu řekli, co se stalo? Krishna laughed. Krišna se zasmál. Why did Krishna laugh? Proč se zasmál? Because it's only a play, our Acharya said. They asked playfully for food. Protože je to jenom hra. And, therefore, it was appropriate for Krishna to laugh with detachment. Proto bylo vhodné, aby se Krišna smál v odpoutanosti. What does Krishna want us to teach with this pastime? Co nás Krišna chce touto zábavou naučit? That devotees are superior to those who are devoted merely to the chanting of the Vedas. Že oddaní jsou nadřazení těm, kteří jsou oddaní pouze odříkávání véd. Devotees are superior to those who are performing sacrifice. Že jsou nadřazení těm, co pouze dělají oběti. Because as a result of these sacrifices, co je výsledkem těchto obětí? And what's the result of their expertise? Co je výsledkem jejich expertízy? They end up presenting themselves full of pride. We know the Vedas, we can chant the Vedas, we are superior. Skončí tak, že budou plní pýchy, budou se ukazovat jako někdo, kdo umí védy, kdo je na to pyšný. But Jiva Goswami says that the result is only suffering, not peace. Ale Jiva Goswami říká, že výsledkem je pouze utrpení, ne klid. But Sanatana Goswami said there was also another reason why Krishna was laughing.
Ale Sanatana Goswami říká, že tady byl i další důvod, proč se Krishna smál. He did not consider the behavior of these Brahmins to be offensive. On nepovažoval to chování Brahmanů za útočné. Why? Proč? They were bewildered by his maya. Byli zmateni jeho úsměvem. So Krishna will say to the coward boys, yes, that if you beg, sometimes you are refused. Že Krishna řekne pasáčkům krav, ano, jestli budete žebrat, tak někdy budete odmítnuti. So if you go on book distribution, you present a book to people, are you sometimes refused? Když budete distribuovat knihy a budete nabízet knihy, někdo vás někdy odmítne? That's what Krishna says. Sometimes you are refused. What to do? To je, co říká Krishna. Někdy jste odmítnutí. Co s tím můžeme dělat? But one should not give up one's activities due to attachment to the result. Krishna řekl, běžte žebrat od manželek, brahmanů. So Krishna said, tell the wives of the Brahmins Krishna řekl, řekněte manželkám těchto brahmanů, that I've come here with Lord Sankarshan. Že jsem sem přišel s pánem Sankarshanem. They will certainly give you all the food. Určitě vám dá veškeré jídlo. They will give you all the food you want because they are most affectionate to me. Dají vám veškeré jídlo, které potřebujete, protože jsou mi nejvíce nakloněni. And their intelligence resides in me alone. A jejich inteligence spočívá ve mně, pouze ve mně. Interesting. Zajímavé, že? They are affectionate to me, but their intelligence resides in me alone. How do you do that? Zajímavé, že oni jsou mi nakloněni, ale jejich inteligence spočívá pouze ve mně. Jak to jeden udělá? How can your intelligence reside in Krishna alone? What does it mean? Jak může naše inteligence spočívat pouze ve Krishnovi? Co to znamená? It means first their intelligence was fixed. It did not stray from Krishna. Nejprve to znamená, že naše inteligence je fixovaná pouze přímo na Krishnu. If our intelligence is fixed on Krishna, then that means we are fixed on the execution of his instructions in Bhagavad Gita. Když je naše inteligence fixovaná na Krishnu, tak my vykonáváme jeho pokyny z Bhagavad Gity. We want to please Krishna. Chceme potěšit Krishnu. We want to love Krishna. Chceme milovat Krishnu. Are we interested in what Krishna has to say? Zajímá nás, co chce Krishna říct? Sometimes I'm wondering, you speak to people and they say, yeah, we try to love Krishna. Někdy mluvíme s lidma a říkáme jim... And do you know Bhagavad Gita? Could you please repeat your... I didn't get it. Yeah. If you want to love Krishna, pokud chcete milovat Krishnu, then are you interested in what Krishna is saying in Bhagavad Gita? Potom zajímá vás, co Krishna říká v Bhagavad Gita. The person who you want to love a person, are you interested in what the person is saying? Pokud někoho milujete, zajímá vás, co ten člověk říká. So sometimes I'm asking Indians. Někdy se ptám Indů. That not Hindu. Indians. Indians is Hindu? Yeah. That's interesting. Because Hindu, you have many kind of Hindus. Many Hindus are not Indians. But
Anyway, it's interesting. Yeah, it's Hindu, not a Hind. Hindu, without H. We say in, yeah. Not a Hind. Yeah. In. Yeah. Okay. That I'm asking them that do you know Bhagavad Gita? Tam se jich znáte Bhagavad Gitu. They say yes. Říkají ano. And what does Krishna say in Bhagavad Gita? A co Krishna říká v Bhagavad Gitě? They don't know. To neví. They know a few verses maybe. Možná znají, Things, but what Krishna says in Bhagavad Gita, they don't know. znají možná pár veršů, co Krishna říká, ale ve skutečnosti neví. So that if you want to love someone, Pokud chcete někoho milovat, first you have to give your attention to the person. nejprve je potřeba, abyste mu dali svou pozornost. So we want to hear what the person has to say. Chceme slyšet, co ten člověk nám říká. So these wives of these Brahmins, they were very interested in Krishna and to please Krishna. Tito bráhmanové byli velice je zajímal Krishna a chtěli ho potěšit. So in the same way, our intelligence is fixed on Krishna when we try to please Krishna by following his instructions in Bhagavad Gita. Stejným způsobem naše inteligence je fixovaná na Krishnu, pokud se ho snažíme potěšit naplněním těch instrukcí v Bhagavad Gitě. Does that make sense? Dává to smysl. So that's the meaning of your intelligence residing in Krishna. Takže tohle znamená, když vaše inteligence spočívá v Krishnovi. These wives of these Brahmins, they were physically remaining at home. Manželky těchto bráhmanů zůstávaly fyzicky doma. Their bodies were at home. Jejich těla byla doma. But their minds were residing in Krishna. Ale jejich mysli spočívaly v Krishnovi. Their minds were residing in Krishna with affection. Jejich mysli spočívaly v Krishnovi s velkou náklonností. Their minds so heart were saturated with love. Jejich mysli a srdce byly protchnuté láskou. This is samadhi. Tohle je samádhy. So Vishwanath Chakravarti Thakur explains. Vishwanath Chakravarti Thakur vysvětluje. So Lord Krishna did not ask the cowherd boys to tell the wives of the Brahmins that he was hungry. Pan Krishna neříká pasáčkům krab, aby vysvětlili manželkám brahmanů, že jsou hladoví. Because then they would be, they would be very much distressed. Protože potom by byli velice znepokojeni. Krishna did not want that. Krishna tohle nechce. Because he said to the cowherd boys, simply out of affection for me, they will give you all the food you requested. Pouze z náklonnosti ke mně vám dají ty manželky veškeré jídlo, o které požádáte. So Vishwanath Chakravarti Thakur, he puts a conversation between. Vishwanath Chakravarti Thakur ukazuje dialog mezi těma dvěma stranami. A conversation between the cowherd boys and Krishna. Mezi pasáčky krav a mezi Krishnou. So Krishna says, just tell the wives of the Brahmins that we are coming. Krishna říká, pouze řekněte manželkám brahmanů, že jsme kamen, že přecházíme. You do not have to tell them that we are hungry. Nemusíte jim říkat, že jsme hladoví. Because when they hear that we are hungry, protože pokud uslyší, že jsme hladoví, they will become miserable. Budou si zoufat. Thinking that we are suffering. Pokud se budou myslet, že my trpíme.
But then the cowherd boys said, "But how will they give us food if we do not tell them that we are hungry?" Ale pasáči krav řekli, jak nám dají nějaké jídlo, pokud jim neřekneme, že máte hlad, že máme hlad. Seeing you are hungry, they will give for us. Pokud uvidí, že jste hladoví, tak vám dají jídlo. The cowherd boys said, "But their husbands will prevent them." Pasáči krav řekli, ale jejich manželé tomu zabrání. Krishna says, "They have great affection for me." Krishna řekl, chovají velkou náklonnost ke mně. They will not consider the obstructions of their husbands. Nebudou brát v potaz nějaké zásahy ze strany jejich manželů. Because their minds is absorbed in me, their minds dwell in me. Protože jejich mysli ve mně spočívají. They live in their husbands' houses in body only. Oni žijí v domovech jejich manželů pouze svým tělem. So then the cowherd boys went to the house of the Brahmins and bowed down before the beautiful chaste ladies. Takže pasáči krav šli do domů brahmanů a poklonili se před krásnými ženami. They were addressing them with humility. Chovali se k nim s pokorou. Jiva Goswami points out that they came at an opportune time, at the right time. Jiva Goswami podotknul, že čekali na správnou příležitost. Because the wives were seated peacefully. Ženy byly usazeny v míru. And they were absorbed in talking about Krishna with each other. Byli pohrouženi v vzájemném rozhovoru o Krishnovi. So they were engaged in Krishna Katha. Že byli zaměstnány Krishna Katha, mluvení o Krishnovi. They were ornamented with ecstatic symptoms. Projevovaly extatické symptomy. So they were displaying ecstatic symptoms. Že projevovaly extázy. Because they were absorbed in prema for the Lord. Protože byly pohrouženy v prémě, v lásce k Bohu. They possessed all spiritual qualities arising from bhakti to the Lord. Oni nesli všechny kvality, které vyvstávají z bhakti Bohu, Krishnovi. So then the cowherd boys, they addressed the wives of the learned Brahmins. A poté pasáči krav oslovili ženy těchto brahmanů. They were stating that we have been sent by the Lord, by Krishna. Oni řekli, byli jsme posláni pánem Krishnou. Who is not far from here. Který je nedaleko odsud. So where was Krishna? Takže kde byl Krishna? He was in the Ashoka forest. Byl v lese Ashoka. That a special forest in Vrindavan. Což je speciální les ve Vrindavanu. They spoke with reverence and respected them as the wives of the Brahmins. Mluvili s úctou a oslovili jako manželky brahmanů. They were saying, we were sent by Krishna. Pasáči říkali, poslal nás Krishna. Krishna who attracts your hearts. Krishna, který přitahuje vaše srdce. That the cowherd boys said, Pasáči řekli, Lord Krishna has come a long way with the cowherd boys. Pán Krishna šel dlouhou cestu z pasáčky. And with Lord Balaram. A s panem Balarámem. Tending the cows. Starající se o krávy. Now he and his companions are hungry. Teď on a jeho společníci jsou hladoví. When the wives of the Brahmins heard Krishna's name, když manželky Brahmanů slyšely Krishnovo jméno, they began to faint in bliss. Začali upadat do bezvědomí v extázi. You have that also when you chant Hare Krishna. You hear Krishna's names and you faint in bliss. Znáte to také, že upadáte v bezvědomí, když slyšíte Krishnovo jméno?
Zpíváte Krishna jméno. Didn't happen yet. Stává se vám to? So what's wrong? Někdy. Co pak je špatně? Nothing. It means the wives of the Brahmins were probably more advanced than us, right? To znamená, že manželky Brahmanů byly pravděpodobně pokročilejší než my, že? So, previously the cowherd boys showed reference, but seeing the wife's attraction for Krishna, they understood that such reference was not necessary. Nejdříve pasáči krav hledali nějaké reference. Reference, respect, all in reference, deep respect. Hledali nějaký respekt, ale když viděli tyto příznaky extáze, tak viděli, že to není zapotřebí. Why did the cowherd boys show reference to these wives of the Brahmins? Proč tyto pasáči hledali respekt k těmto ženám Brahmanů? The Brahmins are the highest class of society. Brahmani jsou nejvyšší třída společnosti. Also, the wives of the Brahmins are considered Brahmins. Stejně tak manželky Brahmanů jsou považovány za Brahmany. We will see later in this pastime, they have a discussion with Krishna. Uvidíme později v této zábavě, že tyto ženy mají rozhovor s Krishnou. And in their discussion with Krishna, they quote Shastra, they know Shastra. V tomto rozhovoru tyto ženy říkají verše z šástry. But they understood these wives are so attracted to Krishna, they are devotees. Pasáče pochopil, že tyto ženy jsou tak přitahovány ke Krishnovi, že tu jsou oddané. And they understood this reference was not necessary. A pochopili, že není zapotřebí hledat nějaký respekt v tomhle vztahu. So Krishna originally said to the cowherd boys, you go back some rice just to relieve the hunger. Krishna řekl nejprve pasáčkům, aby přinesl nějakou rýži, aby se jim ulevilo od toho hladu. But the cowherd boys forgot his instruction. Ale pasáč si krav zapomněl na tuhle instrukci. And they requested different kinds of food. Řekl se o různé druhy jídla. Not only for Krishna, but for all the cowherd boys. Ne pouze pro Krishnu, ale pro všechny pasáčky. That is what Sanatan Goswami said. To je, co říká Sanatan Goswami. So, the wives of the Brahmins, hearing that Krishna had come, that he was nearby, they became very excited. Když manželky Brahmanů slyšel, že Krishna přišel, ale poblíž, tak začaly být velice vzrušené. They were experiencing conjugal feelings towards Lord Krishna. Začali pociťovat náladu sjednocení s panem Krishnou. So they went forth, they proceed, they ran out to meet their beloved. A tak vyrazili, vyběhli vstříc jejich milovanému. And they were taking along with them different kinds of tasty food. A brali sebou různé druhy lahodného jídla, Which they cooked. které upekli. They kept them in vessels to keep it warm. A dali do nádob, aby to udržel teplé. But when they wanted to go, Ale když chtěli jít, husbands, brothers, sons and other relatives tried to prevent them. jejich manželé přivedli syny a další příbuzné, aby je zastavili. But their desire to see Krishna and Balaram was so strong. Ale jejich touha vidět Krishnu a Balarámu byl tak silné. A desire which how did they cultivate that desire? Touha, jak oni kultivovali tuhle touhu. They've been listening to the Matajis on the market about Krishna. The market. They were living at the outskirts of Mathura. Oni žili na předměstí Matury. And every day
fruit vendors from Vrindavan came to their house to sell fruits from the forest. Každý den přicházeli obchodníci s ovocem k jejich domu, aby prodávali ovoce z lesa. These fruit vendors of Vrindavan are called the Pulindas. Tito obchodníci s ovocem z Vrindavanu jsou takto nazváni. They were the original residents of Vrindavan. Oni byli původními obyvateli Vrindavanu. And they were living from fruits they were plucking fruits, collecting fruits from the forest. A oni žili z tohoto ovoce, které sbírali v lese. And then sell them at the houses. Nebo ty ho prodávali v domech. But every day they were in the forest. Každý den byli v lese. Who was also every day in the forest? A kdo byl také každý den v lese? Krishna and Balaram and all the cowboy boys. Krishna, Balarama a všichni pasáči krav. So every day they saw Krishna. Každý den hledali Krishnu. Viděli Krishnu každý den. So and by that they became pure devotees. A tímto způsobem se stali čistými, oddanými. But not only the Pulindas. Ale ne pouze tito Pulindas. Also gopis from Vrindavan came to sell their milk Také gopí z Vrindavanu přišli prodávat své mléko. every day. Každý den. Every day they had a lot of association from the Pulindas, from the gopis. Každý den měli manželky Brahmanů spousta společnosti od těchto Pulindas, od gopích. Every day they were speaking about Krishna, Balaram. Každý den mluvili o Krishnovi a Balarámovi. That, of course, they knew Krishna lifted Govardhan. Samozřejmě věděli, že Krishna zvedl kopec Govardhan. Because they must also have been there. Protože When Krishna lifted Govardhan. musel u toho být, když Krishna zvedl kopec Govardhan. How do we know this? Jak tohle víme? Who prepared for the sacrifice for Indra? Kdo připravoval oběť Indrovi? These same Brahmins, these Smarta Brahmins, they prepared. Ti samí Smarta Brahmani. Yeah, and they had to change their. They had to prepare for instead worshipping Govardhan. Oni připravovali pro oběť kopce Govardhanu. So these wives of the Brahmins knew very well of Krishna. Takže tyto manželky Brahmanů viděly velmi dobře o Krishnovi. Like said in the beginning of this, when we start the seminar in the beginning, Monday, V pondělí jsem říkal na začátku tohoto semináře, we said that Sukadev Goswami mixed up the chronology of the pastimes out of ecstasy. jsme říkal, že Šukadev Goswami míchal chronologii tohoto příběhu. Extáze. Yeah. Because in the Bhagavatam, chapter 23, that's chapter 23, is the wives of the Brahmins blessed. V Bhagavatamu 23. kapitola je kapitola o manželkách Brahmanů. Chapter 24 is the lifting of Govardhan. Kapitola 24 je zvednutí kopce Govardhanu. It is a worship of Govardhan. Je to uctívání kopce Govardhanu. And chapter 25 is the lifting of Govardhan. Kapitola 25 je o zvednutí kopce Govardhanu. So it comes later. Takže in the Bhagavatam. Bhagavatamu je to zvednutí až později. But this pastime happens in the summer following the lifting of Govardhan. The next year, in the summer. A tato zábava se odehrává další rok v létě po zvednutí kopce Govardhanu. How do we know these things? Jak tohle všechno víme? They are mentioned in the Puranas. Je to zmíněno v Puránách. The Bhagavatam is a summary of all Krishna's pastimes in the Puranas. In the Puranas they are elaborately explained. Bhagavatam je shrnutí všech Krishnových zábav, který je rozepsaný v Puránách. They are in the Vishnu Purana. Máme Vishnu Puránu. They are in the Garga Samhita. Jsou v Garga Samhitě. That they are in the Champus, Gopal Champu,
and Ananda Vrindavan Champu. Tyto zábavy jsou i v Gopal Champu a Ananda Vrindavan Champu. So many other Puranas. A v tolika dalších Puránách. I forget a few, but my memory is limited. But it's amazing. Pár jsem jich zapomněl, moje paměť je omezená, ale jsou úžasné tyhle ty Purány. And in some of these Puranas, the chronology is explained. In some of these Puranas, the right chronological order is explained. Ta časová posloupnost je v některých Puránách vysvětlena. Správná posloupnost. So, what's the method for them? How did they become Krishna conscious? Jaká je metoda pro tyto manželky Brahmanů, jak se stali vědomými si Krišny? Machita prana bodhyanta spashpram katyam samam nityam tushanti sharamantisha. Devotees, they derive great pleasure from speaking with each other about Krishna. Oddaní mají velké potěšení ze vzájemných rozhovorů o Krišnovi. So that's the process. To je ten proces. That's what we do in the morning, Bhagavatam class. To je to, co děláme ráno při hodině Bhagavatamu. In the evening, Bhagavad Gita, that would be ideal. Večer by bylo ideální mít lekci Bhagavad Gity. So that's the life of a devotee. To je život oddaného. They want to speak about Krishna. Chtějí mluvit o Krišnovi. What's in the heart will come out. Co je v srdci, vyjde na povrch. Therefore, they became very excited when they heard Krishna was hungry. Proto byli velice nadšené, když slyšeli o Krišnovi. Because their desire to see Krishna was very strong. Protože jejich touha vidět Krišnu byla velice silná. Because that desire had been cultivated by extensive hearing of Lord Krishna's qualities. Protože tahle touha byla pěstována spousta slyšení o kvalitách Pána Krišny. And their desire was so intense that no obstacle could stop them. A jejich touha byla tak silná, že žádná překážka nemohla zastavit. So they were following the Yamuna. Následovali řeku Jamunu. And they were passing through a garden of decorated buds of Ashoka trees. A vstoupili do zahrady, kterou zdobili ptáci a stromy Ašokového lesa. And they caught sight of Krishna, Balaram and the cowherd boys. A viděli Krišnu, Balarámu a pasáčky krav. So Jiva Goswami, he gives some more details what happened at their home when they wanted to go out. Jiva Goswami chtěl vědět, co se dělo. Chtěl vědět víc detailů, co se dělo v domě. A vysvětluje, co se dělo v domě a co se dělo, když šli ven. So their relatives said, you send the food to others, but do not go. You do not go. Let it be brought by others. Jejich příbuzní říkali, ať vezmou jídlo ostatní, ale vy nechoďte, vy zůstaňte doma. But Shiv Goswami said that when they saw Krishna, all their sorrows, anxieties vanished. Jiva Goswami říká, že když viděli Krišnu, tak všechno jejich trápení a smutek zmizely. So because they had developed strong desires. Protože vyvinuli silné touhy. And therefore they had a special bhav, a special mood developed by hearing about Krishna for a long time, it is said. Oni byli v téhleté bávě, téhle náladě, touze po Krišnovi, kterou dlouze pěstovali. Naslouchání. So they got their attraction to Krishna mainly through the Pulindas, the
Aborigines Takže oni měli tu náklonost ke Krišnovi skrze ty domorodé plyny, ty prodavače ovoce. So there were fruit ladies selling things. Takže to byly ženy prodávající ovoce, prodávající věci. So they cultivated their attachment by chanting about Krishna's transcendental qualities. Takže tyto manželky Brahmanů se pěstovaly připoutanost ke Krišnovi opěvováním jeho kvalit vznešených, transcendentálních. Now in the Bhagavatam, this place, we get a description of Krishna, a beautiful description. Teď v Bhagavatamu na tomhle místě máme krásný popis Krišny. So the wives of the Brahmans brought all this food. Manželky Brahmanů přinesly všechno tohle ovoce. He said, Lord Krishna's complexion was dark blue. Řekli, že pleť Pána Krišny byla tmavě modrá. And his garment was golden. A jeho měl zlatý garment. Zlaté šaty. He was wearing a peacock feather. Měl zastrčené paví pero. Decorated with colored minerals. Ozdobené minerály, barevnými minerály. Sprigs of flower buds. It's too difficult. Sprigs of flower buds. Space? Sprigs. Space. It's, flower buds. S barevnými ptáky, nějaký kus oblečení. That he had a garland of forest flowers. Měl girlandu z lesních květů. Of forest flowers and leaves. Z lesních květů a listů. He was dressed just like a dramatic dancer. Byl oblečený jako dramatický tanečník. He rested one hand upon the shoulder of a friend. Položil si jednu ruku na rameno kamaráda. And with his other hand he was twirling a lotus. A druhou rukou v ruce si hrál s lotusem. Lilies graced his ears. A special flower, lilies. Měl lilie za uchem. His hair hung over his cheeks. Jeho vlasy visely volně z jeho tváří. And his lotus-like face was smiling. A jeho lotosu podobný obličej se usmíval. That of course, that this is one of 3 verses which describes Krishna directly in the 10th canto. Tohle je jeden ze 3 veršů, který v 10. zpěvu přímo popisuje Pána Krišnu. Yeah. That, anyway, I can give you the reference, but these verses. But I will quote them. The first verse that describes Krishna is 10:14:1. První, který popisuje Krišnu verš, je 10:14:1. You don't have that translated, the 10th canto in Czech? No. Then it would be easy for him to translate. 10:14:1. 10:14:1. 10:14:1. Because otherwise in the translation all the fine flavor is lost. Jinak se v překladu ztratí ta dobrá chuť. Ten 14:1.
So Lord Brahma said, "My dear Lord, you are the only worshipable Lord, the Supreme Personality of Godhead. Pan Brahma pravil, můj milý pane, jsi jediný pán hodný uctívání, nejvyšší osobnost božství. And therefore I offer my humble obeisances and prayers just to please you." A proto se před tebou pokorně klaním a modlím se k tobě, jen abych tě potěšil. So Brahma is standing before Krishna. Že Brahma stojí před Krišnou. Krishna in his left hand has some yogurt he was eating with the cowherd boys. Krišna má v levé ruce nějaký jogurt, který jí z pasáčky. And Lord Brahma comes to disturb him, offer him prayers. A pan Brahma přijde a vyrušuje ho tím, že nabízí modlitby. So he says, "O son of the king of the cowherds, Říká o synu krále pastevců. your transcendental body is dark blue like a new cloud. Tvé transcendentální tělo je tmavě modré jako čerstvý mrak. Your garment is brilliant like lightning. Tvé šaty jsou jasné jako blesk. And the beauty of your face is enhanced by your gunja earrings Tvůj obličej zkrášlují náušnice z bobulek gunja. and the peacock feather on your head. A paví pero, které máš na hlavě. Wearing garlands of various forest flowers and leaves, S garlandami z různých lesních květů a listů. and equipped with a herding stick, S pastaveckou hůlkou. a buffalo horn and a flute. S buvolím rohem a flétnou. You stand beautifully with a morsel of food in your hand. A s kouskem jídla, které držíš v ruce, jsi nádherný. Which hand was that? Která to byla? The left. Levá. Do we eat with our left hand? Jíme s naší levou rukou? But Krishna did. Something we should not follow. My ne, ale Krishna ano, a my bychom to neměli následovat. Then 10:21:5. Can you find 10:21:5? It's another description of Krishna. Ten 21:5. 10:25. Okay. So, wearing a peacock feather ornament upon his head, Pan Krishna měl na hlavě ozdobu z pavího pera, blue karnikara flowers on his ears, na uších modré květy karnekara, and a yellow garment as brilliant as gold, na sobě žluté šaty zářivé jako zlato and the Vajayanti garland. a girlandu Vajayanti. Lord Krishna exhibited his transcendental form A tak projevoval svou transcendentální podobu as the greatest of dancers, největšího z tanečníků. as he entered the forest of Vrindavan, Když vcházel do Vrindavanského lesa. beautifying it with the marks of his footprints. A zkrášloval ho znaky v otiscích svých chodidel. He filled the holes of his flute with the nectar of his lips. Otvory své flétny plnil nektarem svých rtů. And the cowherd boys sang his glories. A pasáčkové opěvovali jeho slávu. That's so. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. So, because Krishna is standing before these ladies, Krishna stojí před těmito dámami. So he reveals Lord Krishna's inner mood. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ukazuje Krishnu vnitřní jeho náladu, jeho postoj. He writes, to make known to them his own intentions, aby jim dal najevo svůj záměr. to make them known his own intentions by gestures. Aby jim dal najevo svůj záměr pouze gesty.
he is described as having his left arm on the shoulder of a friend. Je popsán, že má levou ruku na rameni přítele. And in his right hand he was twirling a play lotus. V prvé ruce si hraje s lotosem. By this he was telling them, Tímto způsobem ho studoval, because they had love for him, protože oni měli k němu chovali lásku. he was telling them that he accepted their lotus hearts in his hand On jim říkal, že přijímá jejich lotosové srdce do své ruky. and could give them bliss. Could you say it once again, please? That, Could you repeat, please, the last sentence? So he was telling them, with their love for him, that he accepted their lotus heart in his hand and could give them bliss. Říkal jim, že přijímá jejich lotosové srdce do své ruky a že jim dává blaženost. So the Brahman ladies, they had heard from Krishna for a long time. Takže manželky Brahmanů slyšeli o Krishnovi už dlouhou dobu. The hearing of Krishna became the ornament of their ears, our acharyas say. Cože slyšeli o Krishnovi se stalo ozdobou jejich uší. Because their mind were always absorbed in Krishna. Protože jejich mysl byly vždy pohrouženy v Krishnovi. So through the apertures of their eyes, you know what aperture is? It's in a photo. If you slna. close your eyes and you look to your eyes, just to the Je u závěrku jejich očí. Pouze u závěrku jejich očí. So to their eyes they forced Krishna to enter their hearts. So they saw Krishna, and that vision of Krishna they put in their mind, in their hearts. Touto uzávěrkou, tou škvírou v očích, oni viděli Krishnu a vzali ho do srdce tímhle způsobem. And when Krishna was in their heart, in their mind, they embraced Krishna in their heart for a long time. Když byl Krishna tímto způsobem v jejich srdci, tak ho tam objímali po dlouhý čas. In that way they gave up their pain of separation from him. Tímto způsobem se vzdali z bolesti, z odloučení od něj. And this is an analogy used, which is used by Vishwanath Chakravarti Thakur. Tohle je analogie, kterou používá Vishwanath Chakravarti Thakur. He says it's just as sages will give up the anxiety of false ego by embracing their innermost consciousness. I repeat, just as sages, pouze mudrci, they give up their anxiety, their distress, se vzdávají své úzkosti, which is caused by false ego. které je způsobené falešným egem. We suffer because of false ego. Trpí kvůli falešnému egu. We think ourselves the mind and all this distress in the mind. Myslíme na svou mysl a všechny neklid, který plné z naší mysli. So false ego means we think we are the mind, we are the body. Falešné ego znamená, že my si myslíme, že jsme naše mysl, naše tělo. But sages give that up by coming in contact with their own original spiritual Krishna consciousness. Ale ti, kdo jsou moudří, se tohle vzdají a vrací se zpátky ke svému opravdovému já, ke vědomí Krishny. So Vishwanath Chakravarti Thakur further comments. Vishwanath Chakravarti Thakur dále komentuje. So their minds became absorbed by hearing many times all these excellent qualities of Krishna. Jejich mysli jsou pohrouženy v naslouchání o těchto kvalitách Krishny. But you can understand they are
hearing, and then internally they become really absorbed in it. Můžete pochopit, že oni naslouchají a pak vnitřně jsou opravdu pohrouženi v tom naslouchání. That's a great lesson for us. Je to pro nás velká lekce. We hear the Bhagavatam about Krishna, we should really become absorbed in it in our hearts. Slyšíme o Krishna Bhagavatamu a pak bychom opravdu měli být pohlceni v našem srdci tímto nasloucháním. So that's poetically. I first will say the entire sentence and then we go piece by piece. But then you understand hopefully the entire thing. So, through the doors of their eyes they made him enter and lie upon the bed of their hearts and embracing him spontaneously. So, through the doors of their eyes. Ke dveřím jejich očí. Skrze dveře jejich očí. So, through the doors of their eyes they made him enter their mind. Oni můžou vstoupit skrze tyto oči. Oni ho nechali vstoupit do srdce. And made Krishna lie upon the bed of their hearts. The center of their hearts. Nechali Krishnu, aby si lehnul ve středu jejich srdce. And there they embraced him spontaneously. A pak ho spontánně obejmuli. And by that their suffering went away. A tímto způsobem utrpení skončilo. By that embrace they fainted in bliss. Tímto obejmutím oni omdleli v extázi, v blaženosti. They became relieved of the suffering that arose from absence of his touch. Oni byli osvobozeni od tohoto utrpení jeho nepřítomnosti. Just as the functions of ego embrace the sleeping consciousness. Stejně tak jako funkce falešného ega objímá naše vědomí. And become one with it and become free from all suffering. Stává se jedním a oproštěným od veškerého utrpení. You have many times people, they think, yeah, I'm suffering all the time, better I sleep. then the suffering is gone, at least when I'm sleeping. Potkáváme lidi, oni říkají, já furt trpím, jdu spát, pak to utrpení je pryč a proto spím. So Jiva Goswami said that the form of Krishna enters through their eyes. Jiva Goswami říká, že podoba Krishny vstupuje do očí. Their eyes were acting as the doors to their mind or their heart. Že oči fungují jako dveře do jejich srdce a mysli. So when Krishna entered their heart, they closed the door of the eyes. Když Krishna vstoupil do jejich srdce, tak oni zavřeli ty dveře and očí. Embraced Krishna to their heart's content. Objímali Krishnu v jejich srdci. Thus they gave up the pain of not being able to touch him. A tím se vzdali utrpení nemoci ho obejmout. And did not allow the pain to return. Nemoci se ho dotknout a nedovolit tak té bolesti, aby se vrátila. So, what's the message? Jaká je poselství tady? This is a summary of the principle explained here. Tohle je shrnutí principu, který je tu vysvětlen. All we must do to be free from anxiety Všechno, co je potřeba, abychom dělali, abychom byli osvobozeni od úzkosti, is to embrace our innermost consciousness, je obejmout naše nejvnitřnější vědomí, which is Krishna. které je Krishna. And that the ladies understood this. A manželky Brahmanu tomuto rozuměly. Okay, we will stop here. Tady zastavíme. Any comments, questions? Nějaké komentáře, otázky? What do we learn here? Co se tady můžeme naučit? What are these ladies teaching us? Co nás tyto dámy učí? That, yes, Magoranga? That just by continuous hearing about Krishna, his qualities,
pastimes and everything relating to Krishna, we gradually develop this consciousness they achieve. You translate? Že pouhým nasloucháním o Kršnových zábavách a vlastnostech a tak dále můžeme získat toto vědomí, které oni mají. That's a basic principle. To je základní princip. But what must be the quality of that absorption? Ale jaká musí být kvalita tohoto pohroužení se? Also very important. To je také velice důležité. But before we can absorb in it, A než se můžeme nechat pohroužit v tomto, we must be able to give attention. musíme dávat pozor. First give your attention, Nejprve věnujete pozornost, and then you can give your love. potom druhému můžete dát svou lásku. That's important. Yes, Emperor. Maharaj, it's in the third verse of 10th canto, in a commentary, Srila Prabhupada says that anyone who becomes even slightly interested in Krishna Katha is liberated. Slightly interested. Then he quotes Kirtanat Eva Krishnasya Mukta Sangha Paramrajat. It's from 12th canto. Yeah. But in that 12th canto, it is explained at 12.3.51. He speaks about chanting Hare Krishna. But in this purport, he uses this verse to explain how even slightly interested. So I'm just Slightly coming interested. to the beginning point before absorption. What is the meaning of slightly interested? One Okay. becomes liberated immediately. How does it look in practice? Ptal jsem se, že v třetím verši 10. kanta na začátku Šrila Prabhupada ve významu vysvětluje, že ten, který se dokonce i trošku zajímá o Krishna Katha, je vysvobozen. A používá tento verš z 12.3.51, že jednoduše čento zpíváním a opakováním Krishna Katha osoba je osvobozena od kontaminace Kali Yugy. I just forget to say this. It's simply by chanting or repeating Krishna Katha, one is liberated from contamination of Kali Yuga. Just to say what the liberation is. Mm-hmm. Yeah, sure. That what certainly a fact is for during the time we are absorbed in hearing about Krishna. Pro ten čas, co jsme pohrouženi v naslouchání o Krishnovi, no new contamination can come in. Nemůže přijít žádná kontaminace. And one becomes healthily free from contamination. A jeden se postupně osvobodí od této kontaminace. That's but slightly interested. Ale lehce zaujatý. Slightly interested refers to a change of desire. Interest is desire. Když se někdo lehce zajímá, tak to vede ke změně touhy. As Srila Prabhupada many times explains, Krishna consciousness is only about changing our desire. Srila Prabhupada několikrát vysvětluje, že vědomí Krishny je pouze o změně naší touhy. Changing our desire from trying to exploit this world to trying to please the transcendental senses of Krishna. Změně naší touhy od toho snažit se vyplnit ten svět k touze potěšit Krishnu. Lust is trying to satisfy the senses of the body. Lust is trying to satisfy the senses of the material body. Chtějí se snaží uspokojit smysly hmotného těla. Love is trying to please the transcendental senses of Krishna. Láska se snaží potěšit transcendentální smysly Krishny. That's explained by Krishnadas Kaviraj in Chaitanya Charitamrita. Tohle vysvětluje Krishna Kaviraj Goswami v Chaitanya Charitamrita. So it's about a change of desire. Je to o změně touhy. But that to become interested in Krishna, it's a very rare thing in this world.
Ale abychom se zajímali o Krišnu, to je v tomhle světě velice vzácné. How does it start? Jak to začne? Srila Prabhupada writes in the introduction of the Bhagavad Gita, Šrila Prabhupada píše na začátku v úvodu Bhagavad Gity, when one reads this book, že když jeden přečte tuhle knihu and one accepts even just theoretically that Krishna could be the Supreme Personality of Godhead, když jeden přijme alespoň to, že Krišna, alespoň teoreticky, že Krišna je nejvyšší osobností božství, then the reading of this book will be fruitful. potom čtení této knihy bude plodné pro nás. That's the beginning of the interest. To je začátek toho zajímání se o Krišnu. Yes? Yes, that's it. In the following verses it says that one should hear from the self-realized soul, Yeah. not from a professional recitator. Yeah. On a self-realized soul. Yeah. Je také řečeno, že jeden by se měl zajímat naslouchat o Krišnovi od plně realizované osobnosti, ne od nějakých recitátorů Bhagavatamu. Did the wives of the Brahmins hear from self-realized souls? Were the gopis self-realized souls? Šly manželky Brahmanů od realizovaných duší, jsou gopí realizované duše? Were the Pulindas self-realized souls? Jsou pulindové realizované duše? Is Srila Prabhupada self-realized soul? Je Srila Prabhupada realizovaná duše? So it's clear. That is what we need to change the desire. Takže to je jasné, my musíme změnit své touhy. Good point, thank you. Anything else? Něco dalšího? Yeah, maybe a last question. Yeah. Just would like to ask you, what I get just one this verse, where is describing Krishna in Bhagavatam in 10th canto 10:14:1, and the second and third was. I give you 10:41 and then 10:21:5. Yeah, 10:21:5. And the other was the description here in the, I think it's 10:23. 10:23, 20 and 21. Okay, thank you very much. Shanta Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.